Secum, cribriform plate, 1, 2, optic canal, 3, 4, V1, 6. Ang tawag dyan ay SOF. F, superior orbital fissure. Sunod, 2, V2. Tawag doon, rotundum. 3, ovale, V3. Okay, di na nakikita. 3, tapos ito, lacerum and carotid. Sunod, Internal acoustic meatus. ito, internal acoustic meatus. Ano nag-exit doon? 7. 7, 8. 7, 8. Ito, hypoglossal, 12. 12. Tapos ito, jugular foramen. 9. 9, 10, 11. Ito yung spinosum. Tama, di ba? Spinosum. Condylar. Ito yung spinosum. Ito yung spinosum. Ito yung condylar. Okay na.